Ros. Ros. Iya. Be careful. Asama gusto mong... How about you? Just have fun. Hi. Uwi na tayo. Ano? Hi, Amos. Ano oras na? Malamig. Malamig, Amos. Oh, sir. Mamaya, nagbibideo ako. Paano ako makikita? Nagre-react siya. Wag mo ikot. Oh, may ikot. Ano? Help me. Okay. Help ka ni ate. No. How are you, Amos? Oy. How are you, Amos? Oh. Amos, how are you? Malamig, Amos? Ooh. Ooh. Daddy. Teka, nag-ano siya yun. Yeah. Rose, Rose, oh. And me, the videographer. You want? Gusto mo dyan? Sige, teka lang, ha? Faster. Hawak ka na. Yan, faster. Kamo, kala mo. Kala mo, hindi niya alam, ha? Oh. Oh. Hawak. Ayaw na niya. Ayaw na daw niya. Okay, stop. Kuya Eros. Kuya Eros. You have to stop. Okay. Ayan. You can try again. Madami? Okay. Okay, go. Good. Yan. 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 One more. Very good, Alec. Oh. Okay. Yan mo yung paa mo, my love. Kayang-kaya yan, Alec. Okay, hawak. Hawak at yung paa. Yan. Yan. Hawak, hawak mabuti. Yan, good job, Alec. Upo ka, anak. Upo ka, anak. Kailangan upo ka. Come on, nakaupo ka naman. Tapos hawak ka mabuti. Ay, okay? Tingnan mo sa imo, Alec, bilis.
Hindi pwede, kasi kailangan umawak siya mabuti. Baka bumitaw siya doon. Tumalsik. Gusto mo? Ha? Go! Go, Lek! Go, Lek! Woo! Come on! Go! Hawakan kita. Ano kita dito? Bilis. 1, 2, 3. Up! Oh. Alis ka dyan, bebe. Woo! Hindi pwede akyat, nak. Anak, hindi pwede akyat. Nak.